नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन किराम, हम दरस हदीस के सिलसिलावार बयान सुन रहे हैं और इसमें हमने पहले नीयत के बारे में, उसके बाद अमल के अंदर उसके असर के बारे में और उसके बाद हिजरत जो दुनिया की तरफ होती है वो कौन सी है और दीन की तरफ होती है वो कौन सी है, उसकी कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। आज हम मज़ीद उसकी वजाहत करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया की तरफ हिजरत के बारे में फ़रमाया है, जो दुनिया हासिल करने के लिए हिजरत करता है उसकी हिजरत दुनियावी हिजरत ही होगी, उसको कुछ सवाब और अजर वगैरह नहीं मिलेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए हैं, तो फिर एक तरफ हिजरत से मना किया जा रहा है, दूसरी तरफ खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। ये दोनों के अंदर फ़र्क को हमको समझना पड़ेगा। जिस हिजरत से मना किया जा रहा है वो हिजरत वो है जिसके अंदर इंसान की अपनी ख्वाहिश शामिल है। अपनी ख्वाहिश का मतलब होता है मैं फ़लाँ जगह जाऊंगा तो फ़लाँ पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और फ़लाँ पार्टी में शामिल हो जाऊंगा तो वहाँ मुझे इज़्ज़त मिलेगी। ये है दुनिया की लालच। या मैं फ़लाँ जगह जाऊंगा तो फ़लाँ पार्टी का मेंबर बन जाऊंगा और वहाँ मेंबर बनने के बाद मुझे फ़लाँ नेमतें मिलेंगी, फ़लाँ सहूलियात मिलेगी। ये सही नहीं है। इसी तरीके से अगर एक इंसान दूसरी जगह जा रहा है इस वजह से वहाँ जाऊंगा तो वहाँ फ़लाँ मेरा आदमी है, वो मेरी हिफाजत करेगा, हालांकि वो हमारा आदमी नहीं है, वो हकीकत में हमारा दुश्मन है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम उसके पास जाएंगे तो वो पावरफुल आदमी है, वो ताकतवर आदमी है, उसकी पनाह में हम जाएंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। यानी अपने डर की वजह से अपने दीन को, अपने ज़मीर को या अपने ईमान को बेच करके या अपने इलाके को छोड़ करके एक इंसान एक जालिम के पास चला जा रहा है, जालिम की पनाह में चला जाता है या उसकी हिमायत में खड़ा हो जाता है वहाँ जा कर के, या फिर वो इंसान अपनी ज़ाती पर्सनल इज़्ज़त हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो वो इंसान सही माने में हिजरत करने वाला नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि दुनियावी मुनाफे या ज़ाती पर्सनल मनफात को सामने रख करके ईमान, ज़मीर, मुल्क और कौम का सौदा करना और उसके लिए कोई कदम उठाना लालच की वजह से या डर की वजह से, ये दुनिया कराहियतुल मौत है और इस तरह की हिजरत इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत थी या सहाबा किराम ने जो हिजरत किया है वो हिजरत इसके लिए नहीं थी। हम देख रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाकर तमाम लोगों के साथ मिल करके एक हुकूमत बनाई है जिसको हम जमहूरी हुकूमत कहते हैं। ऐसी हुकूमत के बाद सहाबा किराम को वहाँ तरक्की करने का, बिज़नेस करने का, दीन की दावत देने का और इस्लामिक एक समाज को तश्कील देने का मौका फराहम हुआ है ताकि वहाँ से एक नमूना बना करके पूरी दुनिया के अंदर उसको पेश किया जाए। ऐसा एक मौका फराहम करने के लिए सहाबा किराम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है और ये हिजरत करते वक्त अल्लाह ताला की मर्ज़ी उसके अंदर शामिल है। ये सिर्फ अपनी मर्ज़ी से नहीं, वरना तो अपनी मर्ज़ी से अगर ये हिजरत होती तो बहुत पहले होती थी। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कितने मज़ालिम हुए हैं, उसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि अब तुमको यहाँ से वहाँ जाना ही है, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाज़त दी और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। वो तफसील हमको बयान नहीं करना है, हमको सिर्फ ये समझाना है कि एक हिजरत इला मा युसीबुहा इला दुनिया युसीबुहा क्या है और हिजरत सही हिजरत क्या है। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात के दायरे में इस जुमले को बयान करने का मकसद ये है कि हिजरत अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म से और जिस मकसद से अल्लाह ने हिजरत करने के लिए कहा है
وہ ہمارے اندر ہے، ہمارے دل میں ہے اور ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن ہے، تو وہ ہجرت صحیح ہجرت ہوگی، وہ اللہ کے لیے ہوگی اور اس کے اوپر ہم کو اجر ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم ہجرت جیسا عمل بھی کر رہے ہیں تو بھی، جو کہ ایک مجبوری کی حالت ہے، ہجرت بولیں گے تو آدمی خوش ہو کر نہیں کرتا، ایک مجبوری کی حالت ہے، ایسے ایک مجبوری کی صورت میں بھی ہماری نیت کلیئر اور واضح ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے، تو ہماری ہجرت قابل قبول ہوگی، ورنہ ہماری ہجرت قابل قبول نہیں ہوگی۔ کہ اگر کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، ایک انسان کو یہ پسند آ گیا، دوسرے مذہب کی لڑکی ہے یا دوسری جگہ کی لڑکی ہے، وہ انسان اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنی ایک خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر رہ کر کے وہ صحیح کام کر سکتا ہے، قوم کے لیے لڑ سکتا ہے، زیادہ لوگوں کو عزت دلا سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور اسلام کی بھی دعوت دے سکتا ہے، اس کے باوجود وہ انسان صرف ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جا رہا ہے، یا ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا جا رہا ہے، تو وہ ہجرت نہیں کہلائے گی۔ وہ انسان کی اپنی خواہش ہے، خواہش نفسانی ہے، اپنی غرض کی تکمیل ہے، اس کے لیے وہ انسان جا رہا ہے۔ اگر ایک انسان مجبوری میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہا ہے اور وہاں پر کسی سے شادی بھی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تابعی طور پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے، اس کی نیت سے اگر ایک آدمی جا رہا ہے تو وہ ہجرت الی امرأۃ یتزوجھا ہو جائے گی اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فَہِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ فرمایا ہے، وہ بہت اہم اہمیت کے حامل ہے اور اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری نیت کا دخل ہر امر کے اندر ہے، ہر معاملے کے اندر ہے، اس لیے شادی بیاہ کرنے کے وقت، کاروبار کرنے کے وقت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے وقت صرف ہماری نیت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خالص ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہی عمل اگر ہم اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے، اور عمل میں جو صحیح اور غلط ہے اس میں امتیاز کے ساتھ ہم کام کریں گے، تو یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوگا، اجر و ثواب بھی ملے گا اور دنیا آخرت میں عزت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔